기도하겠습니다. 우리를 사랑하시는 Dios que 하나님 nos amas, te 감사드립니다. damos 오늘 gracias. 하루도 Gracias por 우리에게 permitirnos hoy 특별한 día muy 하루를 허락해 especial 주신 para 것 nosotros. 감사드립니다. 우리 아이들과 Es el día que compartimos tiempo precioso 하나님과 성경 앞에 y divertido con los niños ante Dios y la Biblia. 성실하게 Ayúdanos 준비한 para 것들을 poder 우리 enseñar bien a 아이들에게 los niños el 주님의 corazón 마음으로 del Señor 잘 y 전할 lo 수 que hemos 있도록 preparado. 도와주시고 Como el tema de 특별히 hoy 발을 dice, 씻기신 Jesús lavó los 예수님이 pies, así 본과의 también 말씀처럼 nosotros queremos ser 우리 ejemplos 아이들에게 ante los 먼저 손을 niños 보이고 우리 y 아이들이 que 진정 nuestros niños 주님을 imitan al 닮아가는 사람이 Señor 될 수 있도록 그렇게 y que 기도하는 seamos 선생님이 되도록 profesores que 도와주시길 oran por 부탁드립니다. ellos. 오후에 있는 Señor, estés con 학부모 교제도 nosotros en la 주님께서 reunión con 함께해 los 주시고 padres también. 도와주십시오. 우리를 사랑하시는 Oramos en el 예수님 nombre 이름으로 de Jesús, 기도드립니다. quien nos ama. Amén. 예, 본문 요한복음 13장입니다. Vamos a buscar la palabra principal, el capítulo 13 de San Juan. 요한복음 13장 El capítulo 13 de San Juan. 예, 13장 El capítulo 13 1절부터 del versículo 1 al 10. 예, 길지만 예, Es poco largo, pero vamos a leer juntos del versículo 1 al 10. 읽겠습니다. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita, sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Del versículo 12 al 17 leamos juntos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hemos leído todo largo. Primero, en la tarea de los primero y segundo año de primaria, describió muy bien y simple sobre este asunto. Yo voy a leerlo y escuchen bien. Es la tarea de primero y segundo año. Es el día antes de Pascua. Jesús supo que su muerte está cerca, pero los discípulos estaban discutiendo: cuando Jesús sea el rey, ocuparé el lugar más alto yo. ¿Qué dices? Yo soy el que hice más trabajo, la posición alta es mía. Jesús se puso de pie durante cena con los discípulos y lavó los pies de cada uno de los discípulos.
Llegó el turno de Pedro ahora. Señor, lavar los pies es el trabajo de los siervos. Tú no puedes lavar mis pies. Pedro no entendió por qué Jesús lavó los pies de los discípulos. Si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Jesús lavó todos los pies de los discípulos y se sentó otra vez. Y Jesús les dijo a los discípulos: he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así Jesús les enseñó que amen y sirvan unos a otros. Entre la tarea de los primero y segundo año y la de tercero, cuarto año y de quinto y sexto año, esta es la que explico mejor. Por eso les leí por si acaso, y en la tarea da una pregunta muy importante. ¿Qué lavó Jesús de los discípulos? Es la pregunta muy fácil, pero también importante. Número 1, las manos. 2, la cara. 3, los pies. Una persona explica por qué. Es fácil lavar las manos y la cara también si es bonita, pero los pies no importa aun su cara es bonita o no. Los pies huelen y sucio, por eso se alejan. Entonces, ¿por qué Jesús lavó sus pies? También hay, así nos ayuda a imaginar. Y también hay otra pregunta: ¿por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? Número 1, si anda con los pies sucios, se ensucia la casa. Así algunos niños podrían responder. Número 2, porque Jesús es el siervo. Número 3, porque ama a los discípulos. Número 4, porque los discípulos no se ducharon. Esa pregunta puede ser difícil, pero es buena pregunta. En la tarea del quinto y sexto año dice, hay algo que está mal escrito. Después del texto, donde hay preguntas, dice: los judíos suelen lavar los pies antes de cenar. ¿Quién lavó los pies de los discípulos antes de cena? Está mal la pregunta. ¿Quién lavó los pies de los discípulos antes de cena? No es eso, es durante la cena. ¿Quién lavó los pies de los discípulos durante la cena? No los lavaron los discípulos, sino Jesús los lavó. Entonces les sugiero a los profesores de quinto y sexto año que lo cambien a durante la cena. Y ahora vamos a imaginarlo. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo que ir al servicio militar mañana. O algunas van a dar a luz en esta semana. Para algunos profesores, hoy es el último día de la clase como profesor. Entonces lamentan, y están tristes, y están nerviosos. Más que todo, se sienten mal por despedirse con los niños porque hoy es el último día de clase con los niños. Yo temo por lo de mañana, pero como hoy es el último día con los niños, siento mal por los niños también. Entonces digo a los niños que vayamos a la hamburguesería para el almuerzo hoy. Y los niños están alegres. Y fuimos a la hamburguesería. Y los niños no consideran el sentimiento del profesor y pelean para pedir la hamburguesa más rica. Dicen: esto es más rico, otro es más rico, he probado esto, quiero el doble esta vez. ¿Por qué quieres hamburguesa más cara que la mía? Y así los niños se orgullecen por hamburguesa que ha probado y discuten para pedir algo más rico. Y en ese momento, ¿qué se sentiría el profesor? Y además un niño dice así: profesor, ¿también puedo pedir helado? Ese niño preguntó si puede comer helado también.
En este momento, ¿qué se sentirían ustedes? 아마 저라면 Yo diría a ellos, 다시 교회 식당 creo que tenemos que regresar a la iglesia. Así podríamos decir. 그때 내 마음이 어땠을까? ¿Cómo sería mi corazón en este momento? Los niños son adorables y amables. 2번 O número 2, no son amables. 아마 우리 같으면 그렇지 않을 겁니다. Nosotros no los veríamos amables. 내 마음, 내가 그렇게 얘기했는데도 내 마음. Yo les hablé de mi corazón, pero no me entendieron. 자기들 먹을 No consideran mi corazón y solo piensan de comer. 어리긴 하지만 Y los niños son niños, pero podríamos sentirnos mal. 그런데 Pero si fuera Jesús, 이러셨을 거예요. haría así. 요한복음 13장 Como dice en el capítulo 13 y el final del versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. 전 여기서 눈에 확 La palabra que me enfoqué más es donde dice los suyos. 자기 사람들. Los suyos. 예수님이라면 왜 ¿Por qué Jesús amaría hasta el fin aún en esta situación? 자기 사람들이기 Yo 때문에 creo es porque Él piensa que son suyos. 자기 사람들. 그러니까 예수님께서는 Por eso cuando Jesús oraba al Dios Padre, describía a los discípulos así. Los hombres que me diste, los que me diste, 이렇게 말씀을 así 하셨습니다. decía. 그래서 그 제자 Y así expresó que cada uno de los discípulos son los preciosos que Dios le dio a Jesús. 내게 붙여주신 귀한 자라는 것을 이렇게 표현을 하셨던 겁니다. 이게 13장인데 17장 보십시오. Y vamos a ver el capítulo 17. Hay mucha expresión parecida en el capítulo 17, 17장 6절 보시면 versículo 6. 세상 중에서 He manifestado tu 내게 주신 nombre a los 사람들에게 hombres que del mundo me 제자들을 두고 하시는 diste. 말씀입니다. Que 내게 se 주신 refiere a los 사람들에게 discípulos. 내게 주셨으며 Tuyos eran 그리고 y me los 보십시오. diste. 9절. Y el 내가 versículo 저희를 위하여 비옵나니 내가 9. 비옵는 세상을 Yo 위하여 ruego por ellos, 내게 no 주신 ruego 자들을 por el 위하여입니다. mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos, sino por los que 내게 주신 자들 이들은 me diste, 아버지의 porque 것입니다. tuyos son. 마찬가지입니다. 우리도 También, 우리 아이들은 los niños de 세상 nuestra 중에서 clase son almas que 하나님께서 Dios 내게 nos 주신 dio del 영혼들이 mundo. 같습니다. 내 분반 아이들은 Mis niños son almas de Dios que me dio. 영혼들인데 내게 붙여준 영혼들이다. 그래서 우리가 우리 분반 아이들 Por eso la razón que nosotros amamos a los niños de la clase y enseñamos y cuidamos y oramos por ellos es porque me los dio. Y como esta palabra dice, son del Padre. 아버지의 것. Son del Padre. 그러니까 우리 아이들은 O sea, los niños son de Dios. 하나님의 Es la 소유를 propiedad de Dios. 임금님의 La propiedad del rey es muy valiosa, entonces no podemos maltratar la propiedad del rey. 하물며 Tanto más el Creador, Dios me dio sus almas preciosas. 맡겨주셨는데 Los puedo tratar como yo quiero, 내 기분 흘러가는 puedo 대로 tratarlos y 그 아이들을 cuidarlos como 대하고 quiero. 맞이할 수 있을까? 그건 내 것이라고 생각하는 착각이다. Es malentender que son míos. 내 No 소유가 es 아니라 mi propiedad y 한쪽으로 todos ellos son de 하나님의 Dios. 소유인 그 영혼들이라면 나는 Y 내가 yo 참 soy su 성직이구나. mayordomo. 그래서 주인의 뜻에 Así que yo 맞게 creo que los 잘 profesores 돌보고 tienen que 잘 cuidarlos 맡아서 bien para que los niños 맡겨주신 주인의 뜻에 crezcan 합당하게 bien conforme a la voluntad de 양육하는 nuestro 그 Señor. 일을 맡은 것이 우리 교사라는 생각을 해봅니다. 그래서 하나님의 것이기 때문에 Son de Dios y por eso nos encomendó un momento, nos encargó los niños por un momento porque son de Dios. Y aunque es difícil, tengo que ser el profesor con agradecimiento y corazón alegre ante los niños. Y en el capítulo 17, Jesús oró por los discípulos que sean guardados. En el versículo 11, 11절 끝부 뒷부분입니다. al final 저희를 dice, 보존하사. guárdalos. 있죠, 그렇죠? Así 저희를 dice, 보존하사. guárdalos. 12절에도 나와 En el 있습니다. versículo 12, 저희를 보존하와. yo los guardaba. 그리고 Y en el 15절도 versículo 보십시오. 15, 15절 el 끝부분. final dice, 보존하시기를. los guardes.
그리고 Y el 17절 versículo 보십시오. 17, 저희를 진리로 santifícalos en 거룩하게 tu 하옵소서. verdad. 그리고 중요한 Y el 21절, versículo 21 es 보십시오. importante. 21절은 같이 읽겠습니다. Leamos juntos el versículo 아버지께서 21. 내 안에 Para que 내가 todos sean 아버지 uno, 안에 como 있는 tú, 것 oh 같이 Padre, en mí 저희도 y 다 yo en 하나가 ti, 되어 que también 우리 안에 ellos sean 있게 unos 하사 en nosotros, 세상으로 para que el 아버지께서 mundo 나를 crea 보내신 en 것을 tú me 믿게 enviaste. 하옵소서. 21절에 이 부분이 El 있잖아요. versículo 21 저희도 dice 다 que 하나가 también 되어 ellos 우리 sean 안에 있게 uno en 하사. nosotros. 예수님께서는 Más que 무엇보다도 todo, 제자들이 Jesús quiso que 하나가 los discípulos 되기를 sean uno. 바라셨습니다. 그런데 Pero en San 요한복음 Juan 13장에 capítulo 있는 이 13, 본문의 en esta 이날 situación, 사건에서는 제자들은 ellos no 하나의 fueron 모습이 아니라 uno, 다툼의 sino 모습으로 estaban 예수님을 심히 discutiendo 근심케 하고 있었다는 y 겁니다. Jesús se preocupó mucho por esto. 그래서 이들이 하나 Y 되기를 Jesús no 간절히 pudo 바라시는 aguantar 예수님은 mirando a ellos 다툼의 que 모습을 하고 discutían, 있는 이들을 향해 porque 가만히 계실 수가 Jesús 없었던 겁니다. 왜? quería que 하나 되기를 ellos sean 바라셨으니까. uno. 그래서 ¿Por qué? Porque 예수님께서는 Jesús 더 quería que 불타는 sea 마음으로 uno. 간절한 Por eso 마음으로 Jesús les 이들을 enseñó con 효과적으로 el corazón 가르치고 ardiente y anhelo con 가르침을 más 마음 안에 eficacia. 확실히 Y 새겨주시기에 lavó sus pies para que 발을 ellos los 씻겨 guarden 주시는 en su corazón. 마치 본을 보이시는 Y 모습을 fue 통해서 ejemplo por 특별 ellos. 분반 수업을 하신 거다. 이렇게 생각을 해볼 수도 있습니다. Podemos pensar que Jesús dio clase 그러니까 especial a ellos. 가장 많은 O sea, 분반 Jesús es el 아이들을 profesor 데리고 que 있었던 분은 예수님입니다. tenía más 12분, niños de la 12명의 분반 clase. 아이들 가지고 Ninguno de 계신 ustedes están 예수님은 encargado 아주 de 12 다양한 niños en su 성격의 clase, ¿no? 그 Jesús 제자들을 estaba encargado de los discípulos de 분반 diferentes 학생으로 caracteres por 3 그 años, 1년이 아니라 3년 반을 no solo un 분반 año. 수업을 늘 하셨다는 것도 생각해 봅니다. 다시 요한복음 13장 Regresamos al capítulo 13. 이 본문의 중심 El asunto 사건은 central de la palabra principal es que Jesús lavó los pies de Jesús, 이 본문 묵상과 de los 관련해서 중요한 discípulos. 요소인 A través de la 장소와 palabra 시간도 알 수 principal 있습니다. podemos 장소와 saber 시간. sobre el lugar y el 이날 사건의 horario. 장소가 누가복음 En San 22장 Lucas capítulo 12절에 나와 22 있는 versículo 12 menciona el lugar de este día. Vamos a ver. Saber el lugar ayuda mucho en meditación. San Lucas 22 versículo 12. 누가복음 10절부터 10절부터 Del versículo 10 voy a leerlo. Él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de la familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad ahí. El lugar donde Jesús lavó los pies de los discípulos es un aposento que preparó para la Pascua y el horario es la noche. Específicamente es el día anterior de la Pascua, el día que matan el cordero. El día que matan el cordero, hay significado para esto. Y en este aposento grande, Jesús y los 12 discípulos estaban preparando la cena. Entonces podemos imaginar como una película. Todos hablan y comen juntos. O sea, para los discípulos era la cena normal como otros días. Pero para Jesús no era así, porque era la última cena en el mundo con los discípulos. Porque pronto los religiosos judíos van a venir a capturar a Jesús y va a ser juzgado y al final va a morir crucificado. Entonces, en este día, el corazón de Jesús sería pesado y dolorido. Estaría muy sufrido de corazón. Pero diferente a esto, los discípulos estaban exaltados por algo y estaban discutiendo unos a otros. Miren el versículo 24, San Lucas 22, versículo 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor.
저희 사이에 Hubo también entre ellos una disputa 그리고 그 내용이 누가 크냐 y sobre 그러니까 quién de ellos 누가 sería el 크냐로 mayor. 다퉜다라고 하는 것은 ¿Qué quiere decir? 넌 Que 안 ellos 커, discutieron sobre quién es el mayor. 너도 안 커, Tú no eres el mayor, 내가 tú 너보다 tampoco. 커. Yo soy el 반드시 mayor. 서로를 헐뜯고 깎아내리고 Infamaron y 잘못을 criticaron 지적하거나 unos a 들추어서 otros 너는 아니야, y dicen, tú 너도 no, 아니야, tú tampoco. 너보다 내가 Soy 나아, mejor que 내가 tú. 더 Yo 적합한 soy 사람이야. digno. 굳이 누가 Yo 큰 자냐 soy el 따지자면 mayor 너보다는 내가 커. y 넌 tú 이래 no. 이래해서 넌 Tú no 아니야. por estos 넌 이래 y 이래해서 tú 아니야. tampoco por tal 이 cosa. 다툼 속에는 서로를 비난하고 En esta 헐뜯고 disputa ellos 잘못을 infamaron y 지적하고 criticaron 깎아내리려고 하는 unos a 그런 otros. 추한 모습들이 있었다라는 Y 겁니다. eso es muy horrible. 만일 Si se 동반 pasa 아이들 algo 사이에서 parecido a esto 이런 entre 일이 los 비슷한 niños de 일을 la 한다면 clase, 누가 더 잘났냐, si ellos 누가 discuten 더 sobre quién 잘했냐 es el mejor, 이런 algo 걸로 así, 다툼이 일어난다면 entonces 선생님들은 los 어떻게 profesores, ¿qué 하시겠습니까? harían? 화를 낼 ¿Se 것인가 enojarían 아니면 o los 따끔하게 혼낼 reprenderían? 것인가. 그런데 예수님께서는 Jesús 오늘 이 저녁 만찬 primeramente 시간에 les enseñó con la 제자들에게 palabra sobre 그 el 다툼의 mayor que los 화두가 discípulos 되었던 큰 discutieron 사람에 en la 대하여 cena. 일단은 말씀으로 먼저 가르쳐 주셨습니다. 27절 보십시오. Vamos a ver el versículo 27. 제가 읽겠습니다. Voy a leer. 앉아서 먹는 Porque 자가 ¿cuál 크냐, es mayor, el que se 섬기는 자가 sienta a 크냐, la mesa o el que 앉아 sirve? 먹는 자가 No 아니냐. es el que se 그러나 sienta a la 나는 mesa, 섬기는 mas 자로 yo 너희 estoy 중에 entre 있노라. vosotros como el que sirve. 크냐로 다투니까 Ellos discutieron sobre quién es el mayor, entonces primero les enseñó por la palabra quién es el mayor verdaderamente. 가르쳐 주신 겁니다. 섬김 El 받는 servido 자가 parece que es mayor, 크지만 pero enseñó Jesús claramente que es el que sirve es 명확하게 mayor. 가르쳐 주셨습니다. 그리고 나서 Y después de esto, 그러고 나서 después Jesús lavó los pies de los discípulos y 이런 거다 les enseñó siendo ejemplo de servir. 섬김의 본을 보여주시면서 행동으로 가르쳐 주신 겁니다. 즉 이날 예수님의 분반 El plan de la clase de Jesús de este día es esto. Primero, por la palabra les enseñó la humildad y después les enseñó con ejemplo. Y el tercero, siempre les enseñó con todo el corazón, con todo el esfuerzo. Les enseñó con todo el corazón. Enseñar con todo el corazón es aguantar, tener paciencia. Teniendo el corazón grande, recibió todos los puntos malos de cada uno de ellos y enseñó con todo el corazón Jesús. 전 과정에서 최선을 다해서 가르쳤습니다. 그리고 마지막으로 Y el último, el cuarto, lavó los pies de cada uno y les pidió que los cuiden unos a otros, todos los discípulos. Cuando lavó los pies de cada uno, no solo tocó los pies, sino creo que también tocó los corazones de ellos. Y después de lavarlos todos, se sentó y dijo hacia todos: vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Así pidió a todos que cuiden unos a otros. Entonces la palabra que hay en el capítulo 13, el versículo 1 de San Juan, que dice: había amado a los suyos. Podemos saber que es la verdad. Porque, ¿por qué hubo la disputa sobre quién es el mayor entre los discípulos? Empezó de aquí. Miren San Mateo capítulo 21. ¿Por qué discutieron sobre el mayor? San Mateo 21, versículo 9. De aquí causó la disputa sobre el mayor. El capítulo 21 de San Mateo es cuando Jesús entra a Jerusalén. Capítulo 21, versículo 9. Voy a leerlo.
Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Dice, Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas, Hosanna. En este versículo, Hosanna al Hijo de David, Hosanna en las alturas, significa, sálvanos, sálvanos, nosotros oramos. Es algo así. Los discípulos miraron a la multitud que da mucha bienvenida a Jesús. Miraron a la multitud y pensaron, por fin Jesús va a ser el rey. Pensaron que Jesús iba a ser el rey. Y ellos también por eso pensaron después de esto, si Jesús es el rey y yo, ¿qué voy a hacer? Cuando Jesús sea el rey, ¿quién ocuparía la posición más alta? Tuvieron la avaricia por esto. ¿Él o yo? Entonces tengo que ser yo. Por naturaleza pensaron así. Entonces los discípulos solo concentraron a pensar sobre quién sentaría en la posición alta cuando Jesús sea el rey. Además, Jacobo y Juan aprovechó su madre para pedir a Jesús que les dé la diestra y la izquierda cuando Jesús sea el rey. Pidieron aún esta cosa por medio de su madre. Entonces, Hosanna al Hijo de David. Ellos mirando esta situación cuando Jesús entró a Jerusalén, pensaron mal. El malo pensamiento que tuvieron ellos, por lo que les pareció mal, les hizo ser ciego y sordo. Así que no comprendieron la palabra que el Señor les decía. Entonces, querían ser el mayor, que se sienta al lado del rey. Jesús estaría muy triste, ¿no? Y además Judá Iscariote estaba preparando para vender Jesús. Pienso que Jesús estaría muy pesado y triste porque sabe todo de esta situación. Por ejemplo, en una hoja dibujamos una línea en el medio y en un lado dibujamos Jesús nervioso ante la muerte en la cruz y en el otro lado dibujamos los discípulos que están discutiendo para la posición alta. Entonces podemos ver que es muy contrario y podemos saber que es muy triste. Lo más sorprendible es que antes de la disputa de ellos, hay palabra que Jesús les dijo. Vamos a buscar San Lucas capítulo 22, versículo 21. 22, 21. Voy a leerlo. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Jesús habló sobre su destino. Lamenta por su discípulo que fue mal utilizado su destino. Aún en esta situación, no terminaron de discutir. Ahora Jesús habló algo serio, pero ellos dicen así y siguieron discutiendo. ¿Quién es el mayor, tú o yo? Los discípulos eran así muy débiles y Jesús los trató con mucho amor. Hasta el final aún eran débiles. Como en el capítulo 13, el versículo 1 dice, los amó hasta el fin, los suyos. Los amó hasta el fin. Aunque hubo la situación que podría quejarse y la dificultad, los amó siempre hasta el fin. Los amó siempre hasta el fin.
특별히 우린 가룟 유다라는 Y especialmente 사람을 por 통해서 medio de 또 Judá 하나의 중요했던 Iscariote, 그 nosotros 사랑을 podemos recibir 배운 것 lección 같습니다. del amor 가룟 del 유다 Señor. 차라리 El 태어나지 hombre 않았으면 좋았을 es 그 el 사람. hombre que mejor no 그런데 hubiera 성경에서 nacido, 가장 pero 불행한 a 사람 중에 este 하나로 Judá 등장하는 más 이 가룟 miserable 유다도 de la 주님의 사랑을 Biblia, 끝까지 Jesús lo amó 알았는데 también hasta el 그 fin. 사랑을 깨닫지 못했다는 Pero el 것이 problema 문제인 es 겁니다. que él no comprendió su 그래서 amor. 가장 안타까운 Por eso 사람일 es 수밖에 muy 없는 겁니다. lamentable. 우리 예수님 자기를 돈 주고 팔아넘길 유다까지도 No entendemos cómo es 끝까지 posible que Jesús amó 사랑하셨다라는 a 걸 Judá 생각해보면 hasta el fin que lo 야, 어떻게 vendió. 그럴 수가 있었을까? 여러분 분반 아이들 중에 하나가 Imagínese 여러분 que 사기친다고 un 생각해 alumno 보십시오. de su clase les va a 내가 다 engañar 알고 있어. y lo sé todo. 그래서 오늘 분반부터 눈초리가 틀릴 Entonces 거야. en la 이러고 시킬 clase de 겁니다. hoy lo 넌 나빠, miraríamos diferente y lo 이러면. 근데 예수님은 separaríamos. Tú eres malo. 이날 이 Pero 유다의 Jesús en 발까지 este día 씻어주신 lavó 겁니다. también los pies de 야, Judá. 그럴 수 있을까? ¿Cómo es 그럴 수 posible? 있을까? 예, 그러실 수 있는 Sí, 분이 es posible para el 주님이십니다. Señor. 자, 한 가지 생각해 볼 것이 Y 있습니다. hay una cosa que vamos a 우리 누가복음 pensar. 22장에 본 Como 것처럼 vimos en el capítulo 이날 22 de 다락방은 San Lucas, el aposento 빌린 집이었어요. era prestado. 어떤 유월절을 맞이하기 위해서 유월절 준비를 Alquilaron 위해서 este lugar 빌린 para la 집이었습니다. Pascua. 빌린 집이다 보니까 Entonces, cuando Jesús entró al aposento, 예수님을 맞이해 주는 사람은 no 없었죠. había nadie que le dio 맞이해 주는 bienvenida 사람은 a 없었습니다. 그냥 Jesús. 이렇게 No había 객실로 nadie, 들어갔으니까 누가 초대한 porque 게 아니잖아요. nadie lo invitó allí, 누가 solo 초대한 게 아니기 prestó ese 때문에 lugar. 예수님이 그 Nadie 다락방에 lo 딱 invitó, 들어갔을 entonces 때 cuando Jesús 아무도 entró al 예수님의 aposento, 발을 nadie lavó los pies de 씻겨주지 Jesús. 않았다라는 겁니다. 그러는 중에 Y así empezó la 식사가 cena. 진행이 되었습니다. 그리고는 다툼이 있었습니다. Y después hubo la disputa. 큰 자에 대한 Y después de enseñanza sobre el mayor de Jesús, él mismo lavó los pies de los discípulos. 하신 겁니다. 그러니까 빌린 집이었다. Era la casa prestada. No fue invitado Jesús, entonces no había nadie que lavó los pies del Señor. 그건 일단 이해가 됩니다. Eso lo entendemos. 그런데 Pero 이 집을 빌리러 간 사람도 los 제자들이잖아요. discípulos fueron a buscar esta casa. 집도 봐줬고, Ellos vieron 그 la 사이즈도 casa, 봐줬고, el tamaño y 이렇게 el 자리도 lugar. 봐줬고. 그러면 누가 큰 자, Entonces, 그냥 한 자리 해먹을 수 no 있다. deberían 그런 pensar 생각이 sobre 아니라 quién es el mayor y 주님과 ocupar 함께 una 여기서 posición, 지낸다. sino 이제 hoy 주님도 estaremos 오실 con el 텐데 Señor en este 여기에 lugar y 초점이 pronto el 맞춰져 Señor va a 있었으면요. llegar. Si piensan 나라는 así, 사람에게 que 초점이 no 맞춰져 있지 enfocan 않고 a sí 내가 큰 자가 돼야 mismo 되는데 cada uno, 여기에 초점이 que 맞춰져 piensan yo 있지 tengo 않고 que ser el 주님이 mayor, 여기로 들어오시는데 sino si piensan solo 마음에 que 초점이 el 맞춰져 Señor 있었으면 viene pronto 빌린 집에 y va a 오히려 entrar a 할지라도 este lugar, entonces aunque era la 12 casa 중에 prestada, 하나는 al menos uno de los 12 예수님의 personas 발을 씻겨주실 prepararía para 씻겨줄 lavar los pies de 준비를 하는 Jesús. 것이 맞지 않았겠냐라는 생각을 해봅니다. 그런데 종이 Es 상전에게 obvio 해야 que 이 el 마땅한 siervo debe 임무가 hacer 있음에도 su 불구하고 Señor, 아무도 예수님의 발을 씻겨주지 않은 상태에서 pero nadie lavó los 만찬은 pies de Jesús y 시작되었다는 empezó 겁니다. la cena. 이 다락방 안에서의 최초의 발 En 씻음은 este aposento, no el siervo lavó los pies del Señor primero, sino el Señor primero lavó los pies de los siervos. 식사를 하기 전에 이들은 Antes 아무도 de 나서지 comer, 않았습니다. nadie los lavó. 어쩌면 이들의 Tal vez 마음속에 ellos habían pensado de traer agua 대야에 물을 떠서 y lavar los 예수님 발을 pies de 씻겨드려야 할 Jesús. 텐데 라고 생각들은 하고 있었을지도 몰라요. 아주 자연스러운 일이고 Porque para ellos es algo obvio y es su 부분이기도 costumbre. 하니까 그런 씻겨드려야 된다는 생각을 Tal 하고 vez 있었을지도 están 모르겠는데 pensando de lavar sus 그런데 pies, 이들의 마음속에 pero en su 그것을 corazón de 자꾸 ellos 이렇게 hay otro pensamiento 이렇게 짓누르는 그것을 치워버리는 마음이 que 있었으니 quita este 야 pensamiento. 나는 너희들보다 Yo soy 높은데 el mayor, 내가 오늘 해야 하는 것이 entonces 아니라 lo hago. 오늘 네 차례야. No es tu 너 trono 뭐 하고 hoy. 있냐? 너도 ¿Qué haces tú? 너 ¿No 안 해? lo haces tú? 다른 사람이 해야 Así 된다라고 tal vez están 생각했을지도 pensando que lo debe hacer otra persona. 나는 너희들보다 높은데 Yo soy el 하나님이 mayor, 너희들을 entonces 해야지. ustedes lo tienen que hacer. 이런 교만한 마음이 Ellos
tal vez 이렇게 tenían el 들어가 corazón 있었기 때문에 soberbio. 어쩌면 그래서 Por eso 그 pienso 누구도 que 행동으로 nadie 나서서 lavó 예수님의 los 발을 pies de Jesús. 씻겨드리지 못한 거 아니냐 이렇게 생각도 해봅니다. 자, 이런 생각들이 제자들의 마음속에 Si ellos 있었다고 pensaron así, 기대할 때 Jesús lo sabía 그것을 todo, ¿no? 예수님이 아셨을 거 아니에요? 그럼 더 마음이 안타까웠을 거예요. Lamentaría por corazón de ellos, yo 발 씻는 creo. 것 가지고 Por lavar los 그냥 pies solo, 내가 ellos 큰 miden 편이라 quién es el mayor, yo soy el mayor, entonces tú lo haces. 굉장히 Jesús lo 안타까워하시고 lamentaría 슬퍼하셨을 mucho y 겁니다. estaría 그러나 triste, pero no puede 그러고만은 verlo 계실 수가 solo. 없었습니다. 왜? ¿Por qué? 예수님은 Porque 이들의 Jesús es el 튜터이셨기 때문에 maestro de 그렇습니다. ellos 이들의 y el Señor 주이셨기 de 때문에 ellos. 이들에게 Por eso 최선을 tuvo que 다해 enseñarles con todo el 가르쳐 corazón. 주실 수밖에 없었습니다. 모르는 것은 알도록 Es el 잘못된 maestro y 것은 el Señor que tiene que 바로잡아주는 enseñar a ellos 이런 lo que 것들, no 이런 saben 것들을 최선을 y hay 다해 que 가르치셔야만 corregirlos de 했던 sus puntos malos. 우리들에게는 스승이자 주이셨습니다. 그래서 저녁 Por eso, 이 durante 만찬이 la 진행되는 cena, 중에 잡수시던 자리에서 Jesús se 일어났습니다. levantó. 잡수시다가 일어나셨다. Se levantó 그리고 뭘 durante 하셨냐? la cena. ¿Y 겉옷을 qué hizo? 벗으셨다고 돼 있어요. Dice la palabra, se quitó su 일단 manto. 당시에 이 겉옷은 En este momento, 권위를 상징합니다. manto presenta 겉옷을 딱 autoridad. 이렇게 Se quitó su 벗으셨다. manto. 권위를 상징하는 겉옷을 탁 Se quitó su 벗으시고 manto que presenta autoridad y trajo agua en un lebrillo y ciñó la toalla y lavó los pies de los discípulos. 주께서 El Señor 종이 되시는 fue el siervo. 지금 그 장면을 보고 있는 거예요. Están mirando esta escena. Se quitó su manto, dejó su autoridad, 떠다 달라 그런 것도 no 아니고 mandó que trajera agua, sino él mismo fue. 완전 종이죠. Él trajo agua y ciñó la toalla. Es siervo totalmente, porque los siervos ciñen la toalla. Y se sentó, o sea, se sentó arrodillándose, se humilló 그리고 큰 사람이 되고 싶어 하는 ante los 제자들에게 pies sucios y ante los siervos 주시고 y 오히려 discípulos 상대방을 섬기는 자가 que quieren ser el mayor. 분으로 보여주시는 일을 하십니다. Y fue el ejemplo ante ellos que el que sirve es el mayor verdaderamente. 그런데 Así lavó los pies de los discípulos y en San Juan capítulo 13, 예수님께서 cuando Jesús 제자들의 발을 씻겨 주시자 lavó los pies de ellos, 제자들은 아무 말이 los 없었다는 discípulos 거예요. no dijeron nada. 아무 말이 No 없어요. dijeron nada. 그리고 어떤 제자는 Algunos 발을 discípulos 보라고 무심코 발을 내밉니다. dieron sus pies a Jesús. 그리고 예수님은 제자들의 Jesús 더러운 발을 lavó sus 차례대로 pies sucios 씻겨주시고, por turnos, 씻겨주시고, los 닦아주시고. lavó y los enjugó. 신기한 건요. Y lo milagroso es que hasta llegar el turno de Pedro, nadie preguntó sobre esta situación especial. 이건 틀림없이 Claramente es la 특별한 situación 상황이잖아요. especial, no es normal. 그런데 Pero 베드로의 antes 차례가 오기 de llegar 전까지는 al turno 아무도 이 de 상황에 대해 Pedro, 의문 제기나 nadie 그런 질문을 하는 preguntó 사람이 o 없었다는 detenió 얘기예요. esta situación. 나와 있진 않지만 No dice en la 저는 Biblia, 끊임없이 pero yo 생각해 pienso 봅니다. muchas 도대체 veces 베드로가 de 몇 esto. 번째였을까? ¿Cuál fue el turno de 이들 Pedro? 중에 몇 번째였을까? Entre los 12, ¿cuál fue el turno de él? 아마 첫 번째 사람은 Creo que el primer turno, el primer discípulo, cuando Jesús le dijo que le diera sus pies, sorprendería mucho. 이제 뭐 어쨌든 내놓으라고 하니까 내놨겠죠. Pero creo que le dio sus pies porque le dijo así. 좀 Y el 당황스러워했을 segundo 겁니다. turno se 그런데 quedaría 점차 suspenso. 승번이 뒤로 Pero poco a 갈수록 poco los discípulos se acostumbraron 제자들은 이 a esta 상황에 situación. 금세 익숙해져 가고 있었다라는 겁니다. 되게 놀라운 Es muy 상황이에요. sorprendible porque es la situación 이 especial. 특별한 상황이 몇 단계 Pero 지나니까 pasando más turno cada vez, 야, 다음 네 차례야. dicen, ahora es tu turno, 그다음 나 차례네. ahora tú, ahora yo. 자기 차례를 Así 기다리면서 ellos esperando su 당연히 turno, 예수님은 내 발을 씻겨 tal vez 주셔야 han 한다고 pensado 여기게 que 될 es 수 있습니다. obvio que Jesús lave sus pies. 그냥 한번 이렇게 생각해 Pero 보세요. vamos a pensar, 정말 es obvio 주께서 que el Señor 내 더러운 se 발을 arrodille ante mis pies sucios y los lave. 진짜 당연합니까? Es obvio.
그런데 Pero 언젠가부터 desde 우리는 un momento nosotros, también asistiendo a las reuniones, se cambia poco a poco nuestro corazón como ellos. 우린 교제나 Cuando 모임에 가서 sentimos 내가 발 씻음을 받지 que 못했다고 no fuimos 생각하면 확 lavados 짜증을 nuestros 냅니다. pies en la comunión o en la reunión, 교제 가서 nosotros 또 damos cólera. 나 진짜 마음 Hoy 씻김 받고 quería 싶은데 ser lavado mi 그냥 corazón en la 이렇게 comunión, pero no fue muy 그리고 어떤 bien. 분은 Y 정말 algunos 이렇게 se sienten 내가 mal 오늘 상담을 했는데 porque después de 상담을 la 했는데 consulta 문제가 su 속 시원히 problema 해결되지 no fue 않았다고 해서 막 solucionada. 불쾌합니다. 아니 상담 Es obvio que su problema sea solucionada siempre, sí o sí, 아주 por 당연하니까 medio de la consulta. 더 괴로워질 수도 Podrían 있어요. sufrir más. 그것이 주님의 Eso puede 방식일 ser 수도 있습니다. método del Señor. 교제가 Se 자기에게 만족이 되지 quejan cuando 못하면 no son 괜히 satisfechos de la 불평을 합니다. comunión. 교제, 상담, 모임, La comunión, 이 la 모든 consulta y la 것들은 reunión 항상 siempre me 나에게 tiene que dar 당연히 beneficio. 절대적인 유익을 줘야 Así 된다. pensamos, 당연히 그래야 된다라는 pensamos que 생각으로 es 우리 obvio. 마음이 갑니다. 이날 En este 제자들도 día 내 더러운 también 발은 los discípulos 오늘 예수님에게 위해서 pensaron que 예수님에 hoy 위해서 mis pies 반드시 sucios 깨끗해져야겠다. deben ser limpios por 안 Jesús. 그럼 나 예수님 미워할 Si 거야. no, voy a odiar a Jesús. 이렇게 Así podrían cambiar 이상하게 su 변해갈 수 있다. corazón. 한 명의 제자부터 Lavando 12명의 de 제자가 primer 있을 versículo 때까지 hasta los 보니까 12, 그게 ellos, 당연해지기 ellos 시작하는 겁니다. piensan que es obvio. 구원받은 이후에 Después de ser salvo, cuando vinimos 기쁜 마음으로 교제에 타고 왔을 a la 때 comunión, estuvimos 얼마나 muy 기뻤습니까? alegres 제가 오늘 교제 y no 가운데서 들은 entendíamos 말씀 aún 제가 el 10분의 décimo 1이라도 de la palabra 잘 이해 que 못합니다. escuchaba, 그리고 제가 말씀 중에 졸기도 했고 porque 그런데 teníamos sueño en la palabra, pero aún 비록 pasé 그렇게 el 오늘 tiempo 교제의 así 시간을 en la 보냈지만 comunión, 저는 estuve muy 교제 alegre 왔다는 solo 것만으로도 por asistir a la 기뻐요. comunión. 이랬다가 시간 Así 지나면 éramos, pero si pasa 교제 más 가운데서 tiempo, 뭔가 si no tuvimos ningún 유익을 beneficio 얻지 en la 못하면 comunión, 괜히 이렇게 불평불만을 nosotros 토로하는 quejamos. 이날 예수님이 12명의 제자 발 Fue 다 bien 씻겨줘서 porque 다행이지. Jesús 한 lavó los pies de 명 todos los 빠뜨려봐요. discípulos, 12 discípulos. 금세 Supongamos que si 이상해졌을 Jesús no lavó uno de ellos, sería raro. 발 씻음과 Si 씻김 también 받는 방법이 pensamos que es 당연해야 obvio 된다라고 ser 생각하는 마음이 lavado de nuestros 시간이 pies, 지나면서 올라올 수 있다면 나라는 사람은 podríamos 바로 ser 이날 uno de los 12 12 제자 중에 discípulos de 하나의 este 모습일 día. 수도 있다는 얘기입니다. 특별한 상황이 늘 나에게 Podemos pensar 당연하게 que es 펼쳐져야 된다라고 obvio 하는, que la 주어져야 situación 된다라고 하는 especial pase siempre a 지나친 mí. 생각들. 자, 그런데 Y ahora 이제 베드로의 차례가 llegó el turno de Pedro. 몇 명이 No 지나갔는지 sé cuántos 모르겠지만, habían antes de él. 베드로의 차례가 됐는데 Llegó el turno de Pedro 베드로는 y él se 그때 sintió 심한 mal 승리를 de su 받게 됩니다. conciencia. 내가 오늘 Yo hoy, por mi soberbia y avaricia, evité lavar los pies del Señor. ¿Por qué, Señor, se arrodilla ante yo como el siervo y lava mis pies? Señor, perdóname, no soy digno de ser lavado. Mi corazón es sucio, mi corazón es malo. Señor, perdóname. No puedes, no laves mis pies. Y Señor dijo así, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Jesús conoció bien el corazón de Pedro, que Pedro quiere acercarse más al Señor y que quiere andar cerca al Señor, que quiere vivir para siempre con el Señor. Entonces le respondió adecuadamente a Pedro, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Pedro, tengo que lavarte para poder estar juntos para siempre. Así tendrás parte conmigo y estaremos cerca juntos. Pedro se sorprendió mucho cuando escuchó que tiene que ser lavado de Jesús para estar cerca a Jesús para siempre. Y dijo así al Señor,
주여, Señor, 내 발, no solo mis 아니라 pies, 손과 sino 머리도 también las 씻겨 manos y 주옵소서. la cabeza. En 처음엔 el 발 principio, 씻김을 완강히 거부하던 Pedro no 베드로가 permitió lavar 이제는 아예 sus pies, pero 대놓고 ahora 그러면 pide 손과 머리도 hasta 확 las 씻겨 주십시오. manos y la cabeza. 왜? ¿Para qué? 주님과 Para estar más 밀접해질 cerca 수만 al 있다면 Señor. 늘 그것이 마음에 Siempre 있었던 겁니다. Él 그런데 quiso esto en su 씻김받아야 corazón 주님과 y ahora 밀접해질 dijo 수 que 있다고 puede 말씀하시니까 estar 이제는 cerca 아예 del Señor cuando 온몸 sea 씻겨달라고 lavado. 부탁할 Entonces 겁니다. ahora pide que lave 너무 su 밀접해지고 싶은 cuerpo 거예요. también. Quiere estar muy cerca a 이 Él. 베드로가 비록 Aunque Pedro 다혈질적이다라고 se enoja muy 이야기하고 fácil 때로는 o a 실수도 좀 veces comete 왕왕하기도 하고 errores, 그렇긴 하지만 pero 이 베드로의 마음을 si 보게 되면 miramos el 진심으로 corazón de 주님을 Él, 가까이 es el 가까이 hombre que 하고자 했던 quiere estar 사람인데 cerca del Señor con todo su 무엇보다 예수님의 corazón. 명령이면 Y más que 목을 걸 todo, 목숨을 내놓고 si es el 절대 mandamiento de 순종하려고 Jesús, 했던 con todo 사람입니다. el riesgo de su vida 그리고 intenta 자신의 obedecerle. 말과 행동이 Y cuando se dio 주님의 cuenta de 말씀에 que su 비추어 palabra y obra está 잘못되었다는 mal ante 것을 la palabra del 알았을 Señor, 때는 즉시 고치려고 inmediatamente 하는 trata de 그런 corregirlo. 적극적이고 열정을 가진 Así 사람이었던 es el 것은 hombre que tiene 틀림없습니다. mucha pasión. 이 베드로의 주님을 La 향한 fe de 그 Pedro que tuvo para el 신앙은 Señor 그보다 era 뜨겁고 muy 순수했던 것은 틀림없는 pura 것 같습니다. y ardiente que 그래서 otros. 많이 씻김 Por 받으면 eso él 많이 pensó 상관이 있는 줄 아는 거죠. que tendría más 참 parte con 예쁜 Jesús si sea 생각이죠. más lavado. 많이 씻김 Es un 받으면 bonito 많이 pensamiento. Si 상관이 sea 있는 más 줄 lavado, 알고 piensa que 주님과 더 tendría más 밀접해지고 parte con 싶어서 Jesús. 그렇게 말한 겁니다. Dijo así porque quería estar más cerca del Señor. También lávame esto y esto. 그런데 Pero el 이렇게 Señor 성실한 dijo 베드로에게 así a 주님이 Pedro 10절처럼 en el versículo 이야기하십니다. 10. 요한복음 San 13장 Juan 10절 13, versículo 10. 이미 목욕한 Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. 해서 발 씻는 이 En el 상황에서 momento de lavar 목욕 sus 이야기를 pies, 하십니다. habló sobre lavar todo el cuerpo. 이미 목욕한 El que está 자는 lavado 온몸이 no 깨끗하니라. necesita 그래서 sino lavarse los 발만 pies, 씻으면 pues 된다. está todo 이렇게 limpio. 말씀하신 Así 거죠. dijo. 그래서 여기서 이미 목욕한 El que 자, está lavado, 예수님의 el que 보혈의 fue 능력을 limpia su 믿음으로 alma 그 영혼이 por creer el poder de la 깨끗해진 sangre de Jesús, el que nació de 영혼이 nuevo 씻음받고 por 거듭난 lavado 사람을 de 말하는 sus 겁니다. pecados. 베드로야, 너 이미 Pedro, 목욕한 자다. tú ya 너 estás 온몸이 lavado. 깨끗하다. Tu 너는 cuerpo ya está 발밖에 씻을 limpio, 필요가 solo 없다. necesitas 너는 발만 lavar 씻으면 된다. tus pies. 너 발도 Tienes que 씻어야 lavar 된다. tus pies. 이렇게 즉 목욕이 Lavarse 구원받는 todo 일을 el 가리키는 cuerpo 거라면 es ser salvo. 발을 씻는 것은 Entonces, 그리스도인이 lavarse los 구원받은 pies 이후에 refiere 생활 que el 속에서 cristiano, 하나님 después de 앞에 ser 범하는 salvo, si 그 comete el pecado o algo mal ante Dios en su 행동과 vida, 죄들, hay que 이것들을 lavarlos 날마다 todos los 씻김받는 días. 것을 말하는 겁니다. Hay que ser lavado todos los días. 그러니까 목욕은 Entonces 한 enseñó 번인데 que lavarse todo el 발 cuerpo es 씻음은 solo 여러 una 번, vez, pero 그것도 lavarse los pies es 계속 para siempre, 지속적으로 이루어져야 된다는 것을 알려주십니다. enseguida. 그러니까 그리스도인이 Entonces 거듭난 cuando el 이후에 cristiano 생활 comete 속에서 grande 이렇게 pecado después de ser salvo en 나름 su 이렇게 vida, 좀 부담스럽고 충격적인 죄를 지을 때 이거 어떡하지? no necesita preocuparse diciendo ¿qué hago? 내가 목욕한 자가 Sino yo soy lavado de todo y hoy ensucié mis pies, entonces ¿qué hago ahora? Tengo que ser lavado mis 발 pies. 씻김 받아야 되는구나. 어디서? ¿En dónde? 교제와 교제 안에서의 Todos los días 말씀으로 날마다 tienen que ser 씻김 lavados 받는 en la comunión y en la palabra. 왜냐하면 그리스도인은 Porque si cristianos no son limpios en la vida cotidiana, no puede compartir comunión con el Señor. 그 여기 말씀처럼 Como dice la palabra aquí, no tendrán parte con el Señor. 주님과 No 상관이 podrían 없게 estar 된다는 cerca al 겁니다. Señor. 그래서 Entonces, 주님과 para estar cerca al 밀접해지려면 Señor y para hacer vida cristiana con el Señor, es muy importante ser lavado los pies. 상당히 중요하다라는 겁니다. 구원받은 ¿Cuándo 그리스도인이 es el 가장 cristiano 불쌍합니까? más miserable? 주님과 상관없이 살 때. Cuando viven lejos del Señor, ¿no? Ellos viven muy bien, 되게 잘 살아요. 그런데 pero 되게 불쌍해. son muy miserables. 의식주가 Tal 잘 vez 사는지는 viven bien 모르겠는데 económicamente, pero no los envidiamos si no están cerca del Señor. 안 부럽잖아요. 그러면서 이렇게 안타까운 Y 마음과 lamentamos por 속상한 마음이 ellos si 생깁니다. los vemos miserables.
저분도 Si 구원을 son realmente 받았다면 salvos, 주님과 vivirían con el gozo 밀접하게 사는 verdadero 것이 si están cerca del 진정한 Señor. 행복일 텐데. 그래서 주님과 Los 상관없이 사는 cristianos que 그리스도인이 viven sin 우리 눈에는 importando el Señor 가장 se ven 불쌍해 más 보입니다. miserables. 그 주님과 ¿Por qué 상관없이 사는 son más 그리스도인이 왜 가장 miserables? 불쌍하냐? 상관없이 산다는 Vivir 것 sin 자체가 importando el Señor 주님과 es 이렇게 vivir 좀 멀어져서 lejos del 동떨어져서 Señor y 외면하면서 vivir dando espalda al 숨기면서 Señor. 이렇게 사는 걸 이야기하는 겁니다. 피해 다니면서. Entonces 그러니 no se ven alegres 주님과 함께 사는 것이 가장 행복한 porque 그리스도인. los cristianos están más alegres cuando viven con el 살 Señor. 맛이 안 나는 거죠. 사는데 Viven, pero no 제대로 parecen que 맛있게 viven 재밌게 bien. 사는 것처럼 안 보이는 겁니다. 그러니 Entonces es verdad que son miserables. 더러운 사람은 Los sucios 더러운 사람과 andan con los 사귑니다. sucios y 깨끗한 los 사람은 limpios con los 깨끗한 limpios. 사람과 사귑니다. 더러운 Los 사람이 깨끗한 sucios pueden 사람과 compartir comunión con 같이 los limpios. 교제할 수 있느냐? 없다. No se pueden. 그런데 우리는 Y nosotros 거룩한 모임에 갑니다. vamos a la comunión santa. 주님의 거룩한 모임, Vamos a la 거룩한 comunión 교제 santa 가운데 del Señor donde es 깨끗한 곳에 limpio. 갑니다. 그러자면 Y 내가 일상에서 si yo hice algo 주님 앞에 sucio en mi vida 그 cotidiana ante el 더러운 Señor, 것들을 행한 것이 있다면 내가 거룩한 tengo que 교제 lavar 가운데 lo 가서 sucio 같이 para andar en la 살려면 comunión 더러운 santa. 것을 씻는 것이 필요하다. 근데 Pero hay algo que 잘못 pensamos 생각하겠죠. mal. 야, 그럼 저 씻고 갈게요. Yo lavo y voy. 씻고 갈게요. Lavo y voy. 가 아니라 No es que 여기 lavo 이 primero y 제자들처럼 voy, 와서 sino 씻는 como los 겁니다. discípulos, vamos y lavamos. 이렇게 그 말씀하신 분 Algunos dicen, 제가 yo voy a la 죄 comunión 좀 해결한 다음에 갈게요. después de solucionar mi pecado. 어디서 그걸 ¿En dónde 해결하라는 lo va a 거죠? solucionar? 어디서 ¿En 그걸 dónde? 해결할까요? 정말 Y 잘 lo 해결할 puede 수 있을까? solucionar 가장 확실하게 solo 해결할 수 en la 있는 comunión lo 교제입니다. puede 교제에 solucionar. 와서 자기가 씻는 것이 Porque 아니라 no se lava en la comunión uno 씻김을 mismo, va a ser 받아서 lavado 깨끗해지는 y ser 것을 limpio. 해야 되는 겁니다. 말씀과 Para 교제, compartir 그 안에서의 amor y 사랑과 perdón en la 용서. comunión 더러운 사람이 깨끗한 사람과 교제하려면 같이 y en la 깨끗해져야 되는데 palabra, 그래야 서로 교제가 el 되잖아요. sucio con los limpios 주님과 tiene que 교제할 수 ser 있고, limpio también. 그래야 기도도 막히지 않습니다. 그리고 Así 결정적으로 puede 그래야 compartir 주님이 comunión 할 con 때 los limpios 힘이 y con el 생깁니다. Señor, así puede orar. Y definitivamente 우리가 tiene 이렇게 힘이 없을 fuerza 때가 있죠. cuando hace la obra del Señor. 말씀을 못 Hay 먹어서 힘이 momentos 없을 que 때도 no tenemos 있지만 fuerza, cuando no nos 묻혀진 alimentamos la 죄들, palabra, pero también por 죄들 때문에 pecados que nos ensuciamos, 힘이 없는 그 모습들을 보게 perdemos fuerza. 그런데 이 Pero la 더러운 persona 것들을 que experimenta ser 날마다 lavado lo sucio todos 교제와 los 말씀 días en la 속에서 comunión 계속 o en la 씻어주시는 palabra, 경험하는 사람은 tiene fuerza. 깨끗한 사람은 힘이 생깁니다. 깨끗한 사람은 힘이 El 납니다. limpio tiene fuerza. 그 구약의 이스라엘 En el Antiguo Testamento, los sacerdotes de Israel sirvieron a Dios en el tabernáculo todos los días. Y para servir a Dios Santo, antes de entrar en el tabernáculo, tenía que hacer algo siempre, es lavar sus manos y pies en la fuente. Antes de lavarlos no puede entrar. Si entra sin lavarlos, va a morir. ¿Qué son cristianos en el Nuevo Testamento? Dice que son el sacerdote de Dios que les sirve. Servir Dios sacerdotes en el tabernáculo todos los días es servir a Dios los cristianos salvos en la vida cotidiana. Y lavar las manos y pies en la fuente antes de entrar en el tabernáculo, antes de acercarse a Dios, es para enseñarnos sobre lavar nuestros pies siempre en la palabra y en la comunión para servir a Dios. 그 일을 교훈하기도 한다. 이렇게 좀 생각할 수 있습니다. 그래서 Por eso 가만히 놔두면 안 된다. no lo podemos dejarlo, el pecado. 하루라는 시간은 계속 El día 지나가잖아요. y el tiempo 신앙생활은 se 계속 corre 진행 중입니다. y la vida 근데 cristiana 이 está en 죄를 progreso 계속 놔두는 y es 것이 problema 문제가 dejar 됩니다. pecado. 섬겨야 되는데, Tengo que 섬겨야 servir, 되는데, tengo 이 que 죄는 servirle 어떡하지? 이 y 죄는 ¿qué hago 어떡하지? con este 근데 앞에 pecado? 물구멍이 있는데 Hay fuente delante, 가서 solo tiene que ir y poner nada más. 거기서 씻김을 Solo 받으면 necesita ser lavado ahí. 그래서 가만히 놔두는 것이 Si no hace nada con 일상의 pecado, 죄들을 es necio.
오히려 적극적으로 Con esfuerzo 말씀과 교제를 tienen 찾아가서 que ir a 거기서 escuchar 듣는 중에 la palabra e ir a la comunión 중에 para quitar los pecados. 그렇게 Entonces, 감사한 escuchando 마음과 o 주님 leyendo, 감사합니다. van a 감사합니다. recibir la gracia y 이 얼룩지고 agradecería. 더러운 Señor, 마음 gracias, gracias por lavar mi 씻겨주시고 corazón sucio y la 마음에 새로 mancha. 샘솟는 Y 마음을 주시는 거 gracias por 감사합니다. darme el 이렇게 해서 corazón nuevo y 이렇게 fuerza. Así 교제와 sentimos 말씀 ser 가운데 있다 보면 limpios en la 깨끗해진 느낌이 comunión y la 들잖아요. palabra. 그것이 Eso va a 힘이 ser 될 su 겁니다. fuerza. 그래서 Así 힘있게 tenemos que 살아가게 vivir 될 con 것인데 fuerza. 예수님이 제자들의 Jesús 발을 일일이 lavó 다 todos los 씻기신 pies de los 다음에 discípulos 다시 앉으셨잖아요. y se sentó 다시 otra vez. 앉으시고 Se sentó de 제자들에게 nuevo 이렇게 y preguntó a 물어보십니다. los discípulos, 내가 행한 ¿sabéis 것을 lo 너희가 que os he 아느냐? hecho? 내가 행한 것을 너희가 아느냐? ¿Sabéis lo que os he hecho? Y lo dijo 내가 que es. 주와 또는 Pues si yo, 선생이 되어 el Señor y el 너희 발을 Maestro, he 씻겼으니 lavado vuestros pies, 너희도 서로 vosotros también 발을 debéis 씻기는 lavaros 것이 los pies los 옳으니라. unos a los otros. 하시면서 그 Dijo así 행하신 y 일의 les enseñó el 의미를 significado de su obra a los 일러주셨습니다. discípulos. 너희도 También 서로 debéis 서로 발을 lavaros los 씻기는 pies 것이 los unos a 옳으니라. los otros. 너희들이 서로 No 다투는 es 것은 correcto 옳지 discutir unos a 않으니라. los otros. 너희들이 No es correcto 그런 마음을 que 가지고 tengan este 서로를 corazón 비난하고 y infamar, 것은 criticar 어울리지 unos a 않단다. los otros. 왜? 너는 ¿Por qué? Porque 너희들은 son los discípulos del 주님의 Señor. 제자들이지 않냐? 주님의 Son los 제자, discípulos del Señor. 주님의 하나된 Y 제자. deseo 너희들이 que sean 하나 uno 되기를 바라는 나의 간절한 마음이 con todo mi corazón. 너희들이 Y 보존되기를 siempre 내가 간절히 oro por 기도하고 있는데 ustedes que sean 너희들이 guardados 하나인데 y 지금 son 이렇게 분열되고 uno, 있지 않냐? pero ahora están 다투고 있지 않냐? separándose y discutiendo. 그것은 옳은 것이 No 아니다. es correcto esto. 물론 너희들 Claro que cada 허물이 있고 uno 잘못된 tiene 부분들이 error y 있다. puntos malos. 그런데 Aún así 하나가 tienen que 돼야 ser 되는데 uno. 그럼 ¿Y 그런 qué 부분들은 harían 어떻게 할 con 거냐? esto? 너희가 También 서로의 발을 debéis 씻기는 lavaros 것이 los pies 옳으니라. los unos a los otros. 서로 Hay que recibir 받아주고 y 이해해주고 entender y 덮어주고 perdonar unos a los 용서해줘야 otros para ser uno 정말 하나님의 en 뜻 la 가운데 voluntad de 하나가 Dios. 될 수 있단다. 이 하나가 되는 Siendo 과정에서 uno, 사랑이 드러나고 tienen que 사랑 mostrar 가운데서 su amor y 큰 así 힘이 pueden tener 나올 수 grande 있지 않냐. fuerza. 너희들 장차 Todos ustedes 어떻게 될 tienen que ir con el 사람들인데 Evangelio 너희들 복음 y no deben 이제 actuarse 나가야 así. 되는데 이러면 안 된다. 너희들이 하나가 되기 Debéis 위해서 lavaros 서로 los 발을 pies 씻기는 los 것이 unos a los 옳으니라. otros para ser uno. 그래서 También nosotros en la escuela dominical vemos puntos débiles unos a los otros. 우린 이 안에서 서로의 허물을 봅니다. 그리고 서로의 모난 부분들을 생각을 Y 하기도 lo 하고 pensamos 옆에 y lo 누군가 hablamos de su 이렇게 이야기를 debilidad 하기도 con 합니다. otros. 그 누구라고 ¿Quién 생각하십니까? piensan? 저희 중에 Y hubo disputa entre ellos. 그럼 예수님이 Así 그걸 dice la 보고 palabra. 계시고 알고 Entonces hay que 계신다고 pensar que 생각하셔야 Jesús 됩니다. lo está mirando y lo sabe también. 예수님이 결국 우리에게 부탁하신 ¿Y 게 cuál 뭐냐? es lo que Jesús 그러지 nos 말고, pidió? 그러지 No, 말고 no hagan 서로 esto. Y 발을 deben 씻기는 lavarse 것이 los pies 옳으니라. los unos a 내가 los 너라면 발 otros. 씻겼겠다. Si fuera tú, lavaría 그래서 yo 본을 sus, 보여주셨잖아요. 발을 씻기셨어요. lavaría yo sus pies. 나는 이렇게 Y 했다. él fue ejemplo. 나는 너희들을 가르치는 Lavó los 자고 pies y 너희들은 내게 dice, yo 배우는 hice 자인데 así. Yo soy el que les enseño y ustedes aprenden de 마땅하다. mí. Entonces tienen que 내가 hacer lo que yo 씻겼다. hago. Yo los lavé. 너희들도 Ustedes también no 이러지 discutan 말고 y 서로 deben 씻기는 것이 lavar unos a 옳으니라. los otros. 우리가 왜 서로 발이 씻겨줘야 ¿Por 됩니까? qué tenemos que lavar los pies unos a 우린 los otros? 안에서 받는 Nosotros tenemos 이 dificultad 교회와 más 교제 grande 안에서 en el 받는 mundo que en la 어려움보다는 iglesia 세상에서 y en la comunión, 밖에서 받는 어려움들이 훨씬 큽니다. 신앙 한다고 porque 막 nos 뭐라고 molesta por hacer la vida cristiana. 전도한다고 막 뭐라 Nos 그럽니다. maltratan por predicar y por ir a la comunión y nos insultan por ir a la iglesia por servicio. Entonces nos alejan y nos ignoran 뒤에서는 손가락 y nos 쥐어도 합니다. insultan. 심지어 가까운 También 가족이나 la familia y 친구로부터 los 핍박을 amigos 받기도 nos 합니다. persiguen. 그래서 Por eso 사실 nuestros 우리의 pies son 발은 hermosos, 아름답지만
많이 부르터 있어요. pero están hinchados. 그리고 상처를 Tenemos 입고 mucha 있는 herida. 상태라는 얘기입니다. 때론 A 힘든 싸움에 veces por la 지쳐서 pelea 죄가 dura 많이 tenemos 묻어있기도 mucho 합니다. pecado. 난 교제 온다고 했는데 Yo quería ir a la 가게만 말리는 comunión, 사람과 pero 티격태격할 podría 수 있거든요. pelear con la persona que no me deja ir a 어쩌면 la 우린 comunión. 전쟁터에서 Tal vez 상처 somos 입은 soldados 군인들의 heridos en 총괄입니다. la guerra. 죄가 좋아서가 아니라 내가 A veces nos 힘이 있어서 ensuciamos 죄를 por 못 los 이겨서 죄가 무너지는 pecados, 경우도 있어요. no porque nos gusta el pecado, sino porque no tengo fuerza y no gano el pecado. 상태는 Así que 굉장히 nuestros pies son 상처 hermosos, 많고 pero 많이 tiene 부르터 있다는 mucha 얘기입니다. herida y 세상 están 사람들은 그걸 hinchados. 보고 Y los 고소한 꼴만 될 mundanos 거예요. nos dirían así: 봐봐, 너 말 qué 그렇잖아. bien, mira tú, eres 그럼 우리는 así. 어떻게 해야 될까? Entonces, 다른 ahora, 사람들은 ¿qué 우리의 hacemos? 아름다운 발을 Otras personas 다 비난하고 critican y 부러워합니다. burlan nuestros pies 이 hermosos, 부르튼 발이 en donde 이 nuestros 먼지 pies 묻은 발이 hinchados y 이 sucios 상처난 y 발이 heridos pueden ser 어디서 consolados y 따뜻하게 curados. 위로받을 수 있고 치료받을 수 있을까? 우리들 En 속에서 nosotros 그렇게 될 수 있다는 mismos. 얘기입니다. 그 상처의 Solo 원인과 nosotros 그 sabemos la 이유가 causa y 그 모든 la 치료 razón de 방법들은 la 우리만 herida y 알아요. la curación. 그 밖에서는 치료받을 No 수 있는 podemos 부분이 아니라는 curarlos afuera. 우리만 도와줄 수 Solo 있는 nosotros 사람이고 podemos ayudar y 우리만 entender 이해해줄 수 있는 unos a 사람입니다. otros. Solo 교사가 los 겪는 profesores 어려움은 entienden la 교사가 dificultad de los 이해합니다. profesores. 그런데 Pero 이해해 hablamos 주기도 cosas 못하는 시간에 raras en el 이상한 tiempo que 이야기를 하고 falta para 있습니다. entender a otros. 비난할 수도 있고 Criticamos, 토론할 수도 있고 burlamos y se 불평불만을 quejamos 할 수도 있는 겁니다. y nos 우리에게 quejamos. 진정한 위로를 La 주고 persona 용기를 que nos 북돋아 puede 줄 수 있는 consolar 사람은 y dar 우리 중에 우리 안에 coraje 있고 바로 우리가 그 están 주인공입니다. entre nosotros mismos. 때론 A veces 형제자매들이 vemos la 약점이 보입니다. debilidad de los 눈을 hermanos. 뜨는 이상 보입니다. Si se ven, si nuestros 그런데 그 보일 때가 ojos 무서운 están 거예요. abiertos, es más temeroso si se ven. 자꾸 형제자매들의 약점이 약점으로 보인다. Ven la debilidad de los hermanos como el punto débil. No podemos hacer nada si se ven la debilidad, pero lo pensamos como el punto 이제 débil. 자기가 높아지면 Cuando 그렇습니다. sea alto, lo piensa. Cuando sea soberbio. 그런데 Pero 자기가 si es 낮아져 있으면 humilde, cuando se ve la debilidad, no lo 약점으로 piensa 다뤄지지 que es su 않아요. punto débil. 이렇게 Quiere 내가 메워주고 싶어 cubrirlo y quiere 내가 이렇게 ocultarlo. 그것을 가리워주고 싶어 하고 이런 마음이 들지. Pero si piensan es su punto débil, es su debilidad, 이럴 때 tienen que 틀림없이 saber que son 자기가 soberbios en 높아져 있는 esos 상태라는 momentos. 진단을 하셔야 됩니다. 그래서 그런 마음이 Si 자기에게 tienen ese 밀려올 때 corazón, 두려워하셔야 돼요. tienen que temer. 내가 병들어가고 있구나. Estoy enfermo. 어떤 형제 자매님의 Si ven debilidad de 연약함 los 부분을 hermanos o 보입니다. hermanas, 때론 우리 algunas 마음속에 veces 위로해주고 quieren 싶은 마음이 consolarlos y 생겨요. quieren ayudarlos. 도와주고 싶은 마음이 생기고 자꾸 Y 기도가 돼요. oran por ellos. 그럼 Entonces, 감사하게도 gracias a 주님의 Dios que 겸손이 están 나와 con 함께하고 있다는 humildad del Señor. 그리고 그분의 Y cuando 약점과 quieren 연약함을 cubrir su 이렇게 debilidad, 헤아려주고 싶은 마음이 들 때 주님께 tienen 감사한 agradecimiento 마음과 al 기쁜 Señor y 마음을 el corazón alegre. 주님, 이런 Señor, 마음을 gracias 갖게 por 해주셔서 darme este 감사합니다. corazón. 저는 Antes yo 제가 criticaba 그 su 상대방의 debilidad, 허물과 연약함을 비난하기 일쑤였는데 지금은 pero 제가 그렇지 ahora 않습니다. ya no. 주님, 이런 Señor, 마음 gracias por 그렇게 hacerme 해주시고 tener 감사합니다. este 되게 corazón. 기쁘잖아요. Y estamos muy felices, ¿no? 우리가 남의 잘못된 점을 Cuando 이야기하고 hablamos de 비난할 puntos 때 malos y 그때는 criticamos 쾌감이라는 de 걸 otros, 느껴요. experimentamos una sensación 죄를 지으면 agradable. 쾌감이라는 게 Cuando 되게 pecamos, 맛있잖아요. experimentamos la sensación agradable, 남을 porque el 이렇게 pecado es 이렇게 sabe 다루고 저렇게 rico. 다루는 것은 Criticar a 그분은 그 자리에서 otros da sabor 맛있는데 rico, 그리스도의 pero los 양심이 있는 cristianos 이상 tienen 집에 가면 conciencia 되게 y se sienten 마음이 mal en 불편해요. la casa. 내가 Yo no 그러면 안 debía 되는데 그런 것 hacerlo. 같은 Pensé mal y hablé 내가 괜한 mal. 생각을 하고 괜한 말을 한 것 같은 불편한 Y 마음이 así se 올라옵니다. sienten mal en su corazón. 회개하셔야 됩니다. Tienen que arrepentirse. 주님이 Y 주신 el 비결은 secreto que el 서로의 Señor 발을 enseñó es 씻어 lavar 가는 los pies 것이었습니다. unos a los otros. 그래서 Por eso, 내가 씻겨줘야 tengo que 되는구나 이런 생각을 하는데 lavar sus pies. Así pensamos. Pero si vemos bien, 내가 씻어줘야 cuando yo 되는구나. pienso 내가 lavar 이렇게 sus 감싸주고 pies y 보듬어줘야 cuidar 되는구나. otros, 그런데 생각보다 그런 생각을 veo 할 때 que 생각보다 yo 내가 fui 교제 가운데서 lavado 상당히 많이 mucho por 씻김 ellos en la 받아 왔었다는 걸 알게 comunión. 돼요. Cuando 씻어주고 quiero 싶은데 lavar a otros, 씻김 받아 왔다는 걸 me da 알게 되니까요. cuenta que yo fui lavado. 근데
신기하게요. Es muy maravilloso. Cuando no quiero lavarlos, pensamos, yo no fui lavado, yo hice todo solo. 이렇게 되는 그 마음도 있다라는 얘기입니다. Así también pensamos. 여러분 그리스도인은요. Los cristianos nunca serán limpios si están solos. 제일 두려운 시간이 언제입니까? ¿Cuándo temen 혼자 있는 más? 시간. Cuando están solos. 그렇죠. ¿Correcto? 그래서 Por eso, en la juventud intentamos no estar solo en la casa. Hay que venir más a la iglesia porque es casi imposible ser limpios si están solos. 그 어렵습니다. 왜냐? ¿Por qué? Porque aunque estás solo, no estás solo porque está Satanás. 그래서 Si quieren vivir limpiadamente, tienen que estar más en la comunión. 더더욱 교제 안에 있으려는 노력을 해야 됩니다. 알게 모르게 Porque aunque no se dan cuenta, 깨끗해지기 때문에 van a ser lavado y limpio. 나가서 Y el que realmente 나를 씻겨 주시는 분은 me lava es Jesús, no los hermanos. 예수님. 교제에 모인 우리의 각자의 Jesús nos lava nuestros pies a través de la mano de cada uno de nosotros en la comunión. 예수님입니다. 우리의 말, A través de nuestra palabra y actitud y esfuerzo que hacemos para cuidar, 힘들어하고 죄로 고생하고 lava y consuela a los que están sufriendo por pecado y por grande dificultad. 우리에게 필요한 게 있다면 Lo tenemos que hacer es, 가운데서 cuando uno pone sus pies porque quiere ser lavado en la comunión, 그 발을 no 보고 debemos criticarlos después de ver sus 판단하지 pies. 않아야 그런데 Pero si uno está mal, 괜찮게 살아가고 있다라는 si 착각을 uno 하게 되면 mal piensa que está viviendo bien, critica a los que hablan de su dificultad y su debilidad en la comunión. 그 상태로 교제하냐고 이런 경우도 있는 겁니다. Por eso Él vino a la comunión. 그러니까 Por eso. 그래서 Por eso cuando ponen sus pies no deben criticarlos. 예수님의 말씀처럼 Como Jesús dijo, debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Si dijo que lo hagamos, debemos hacerlo. Los discípulos querían ser el mayor, aún en el último momento con Jesús. Pero Jesús, lavando sus pies, les enseñó su corazón soberbio y los corrigió. Y Jesús, por medio de su humildad y amor, hizo a los discípulos conocer que pensaban solo por sí mismos tener vergüenza. Y habló sobre la importancia de ser humilde primero. ¿Quieren criticar a otros? Entonces critiquen, pero después de ser humilde primero. Ser humilde primero. Así comprenderían que no es fácil. Primero tener el corazón humilde y después ya no pueden criticar. Así siendo humilde primero ya no critica a la persona con puntos débiles, sino nos pide que seamos el siervo que lavamos sus pies. Yo creo que los discípulos no comprendieron perfectamente en el momento. Pero después de que Jesús murió y resucitó, y cuando ellos comprendieron el amor verdadero del Señor, y cuando empezaron a evangelizar, creo que vivieron y nunca olvidaron la enseñanza de este día de Jesús. En el capítulo 1 de Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A veces veo a mí mismo que no lo hago aún que lo sé. Lo sé, pero no lo hago. ¿Y qué se siente? Yo siento sufrido. Odio a mí mismo. Porque yo sé, pero no lo hago. Lo sé que está mal y después de cometer el error veo que soy miserable. Yo lo sé bien, pero no lo puedo. ¿Por qué? Porque yo soy muy débil.